Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti tuliye hai, tunashukuru kuona ya kwamba umeweza kutupatia nafasi mbele zako ili tena tuweze kufika mahali hapa tena. Bwana, useme pamoja nasi na tuweze kuona ya kwamba unatushika mkono. Bwana Yesu, asante sababu wewe yuko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante, tutakaa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ushirika wa Roho Mtakatifu na pendo la Mungu Baba likae pamoja nasi sote daima, amen. Tutaweza kuchukua Biblia zetu na tutaongoza usomi ndani ya vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Hesabu sura 23 shairi la 18 hadi lile la 19. Hesabu sura 23 shairi la 18 hadi lile la 19. Na pia tutasoma ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza sura ya kwanza, alafu tutasoma shairi la 9 na lile la mpaka lile la 11. Yengine maswali, yengine mashairi tutaweza kuyazungumuza polepole, afu tutamwache niongoze usomi katika jina la Yesu Kristo. Biblia maandiko matakatifu nasema, akaanza mezali yake, ondoka Balaka asikilize, usisikie wewe mwana wa Sipori. 19. Mungu si mtu aseme uongo, wala mwana wa watu wala mwana wa mtu ajute. Amesema naye hata lifanya, au amenena naye hata litimiza? Ni neno la Bwana, amen. Samueli wa kwanza sura ya kwanza shairi la 9, naongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Basi Ana aliondoka wakati walipokwisha kula na kunya kwa Shilo, na Eli kuhani alikuwa akiketi juu ya kiti chake karibu na nguzo ya mlango wa hekalu la Bwana. Naye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akaomba kwa Bwana na kulia sana na machozi, akaahidi kwa kiapo akisema, Bwana wa majeshi, kama kweli utaangalia huzuni ya kijakazi wako na kunikumbuka, wala hutasahau kijakazi wako, lakini utampa kijakazi wako mtoto mwanaume, basi nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita kwa kichwa chake. Ni neno la Bwana, amen. Nimeweza kuongoza usomi polepole kabisa, na leo tutaweza kuwa na somo ambalo linasema kuomba uaminifu kwa ajili ya kutimiza ahadi mbele za Mungu. Kuomba uaminifu kwa ajili ya kutimiza ahadi mbele za Mungu. Alafu kwa nini tuliweza kuchukua somo hili? Niweze kujulisha ya kwamba somo hili litaweza kutusaidia tena kuweza kuelewa ya kwamba Mungu wetu ambaye tunatembea na yeye anatembea nasi katika ahadi.
lazima na sisi tutembee naye katika nini? Ahadi. Nasema ya kwamba tunapoingia katika somo letu la leo, nilipenda kabisa tuweze kuonyesha mambo mbalimbali ambayo iliweza kuonekana kwenye kitabu hiki cha Hesabu. Biblia inatuambia ya kwamba wakati wana wa Israeli, tukiona ni kitabu ambacho kinafuata kitabu hiki cha Walawi, na Biblia inatuambia ya kwamba wakati wanapotoka katika Misri na wanaenda Kanana, ni lazima Mungu aliwapatiaka mitindo, akasema masharti haya, mutatembea hivi na hivi ili muweze kunipendeza mimi. Ndio maana ukisoma kitabu ya Kutoka inazungumuza namna jinsi Musa anatoka na taifa mahali pale ambapo ni Misri na wanaenda Kanana. Alafu hii kitabu hapa kwenye Hesabu ni wakati Mungu alikuwa tayari amewaahidia wana wa Israeli ya kwamba kuna mji ambao unaitwa Kanana, lazima waende waishi mahali pale na waishi siku zao za kutosha. Alafu Yesu kwa siku zile Mungu akampatia oda, na hapa ndio kwenye tumeweza kusoma kwenye yeye peke kwenye mwandishi iko naonyesha ya kwamba Mungu ambaye tunatembea na yeye, cha kwanza anakuwaka na malengo ndani ya maisha ya mtu. Alafu zile malengo ni lazima zitimilike, na ni lazima aweze kumpatia mtu ahadi ili iweze kukree ndani mwake encouragement ya kutembea na Mungu hadi afikie ile taji aliyotarajia kuweza kufikia. Ndiyo. Alafu ni nini ambao tunapenda tuzungumuze na sisi kama wana wa Mungu, tuelewe ya kwamba sasa tunaanza kazi fulani ama safari fulani, lazima tuweze kuanza upya na Mungu tukiahidia Mungu. Ndio maana unaweza kuelewa ya kwamba wakati wote ambapo tuko katika safari, lazima tumuahidie nani? Mungu wetu. Na tunamwahidia Mungu wetu sababu gani? Sababu tunajua wapi ametutosha, wapi tumefika kwa neema, na wapi tunafanya nini, tuko tunaenda. Alafu kulingana na zile ahadi Mungu alitupatia, na shie ni lazima tumwahidie, tukifikia pale kwenye napenda tufiki, Mungu tutaweza kukufurahia sana. Alafu kitu cha pili ambacho tuko tunapenda tukizungumzie ndani ya somo letu hili, tunapenda Mungu aweze kutupatia neema ya kutambua ya kwamba ingawa matatizo magumu ambayo tunaweza kuyaona, furaha na baraka zitulete kutembea, na tunajua kama Mungu wetu akiahidi lazima atimize. Amen. Alafu hapo kwa tumesoma katika kitabu hiki cha Samueli, sote tunajua ya kwamba ni habari za Ana ambaye aliishi kwa siku ambazo kulikuwa mchungaji aliyekuwa anaitwa Eli, na kwa siku zile Biblia inasema ya kwamba kuna mume moja aliyeitwa Elkana, alikuwa na wanawake wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Penina na wa pili alikuwa anaitwa Ana. Alafu ilifika wakati ambapo Penina alizaa watoto, lakini Ana hakupata watoto, na ile ilimsumbua sana. Ilipomsumbua, Biblia inatuambia ya kwamba Ana, kuona jinsi alikuwa ni kijakazi wa Mungu, hakuweza kutimiza mipango ya wanadamu ambao wanamupropose. Aliona jinsi Mungu njo mwenye alikubaliaka aolewe na Elkana, siku moja atamupatiaka mtoto. Alafu Ana, Biblia inatuambia ya kwamba akaenda mbele za Mungu, na alipoenda mbele za Mungu, kitu cha kwanza alianza omba aina 3 za maombi ambazo tunazijua kama waombezi. Kitu cha kwanza alifika akapresente marekete mbele za Mungu. Ni sawa jinsi mtu anaweza toka mkazi
anatoka nyumbani anakuya mahali hapa, alafu anaanza ongea na Mungu. Ana aliomba Mungu, lakini ilifika wakati ambapo uchungu na uzito ambao alikuwa na ubeba ikaacha hakuomba tena Mungu kwa maneno tu, akaanza ingia kwa kuomba Mungu kwa kulia machozi. Na alianza lia machozi hapana sababu alipenda aonyeshe watu kisi yeye analiaka, lakini alipoona uzito, alipoona uchungu, alipoona maneno ambao wanamsemeaka hapo, mambo ambao wanamchekeleaka, na gisi yeye anajisikia wakati anakosewa na mtoto, alianza kalia. Sijui kama kuna kitu kenye uko napitia kinakuleta, unatoka mdimasio ya kutengeneza français, unatoka mdimasio ya kukontrole maneno yoko nasema, unaanza ingia mkusema lazima nifikie pale kwenye Mungu anapenda nifikie, pale kwenye na mimi roho yangu inapenda nifikie. Na Biblia inatuambia ya kwamba kwa wakati yenye iko naomba, anaomba na maneno hapate majibu, anaomba na machozi hapate majibu. Finalement akafika mu niveau ya kwanza aomba akipapasa. Ça veut dire yeye hata sema tena juu anaona akaongea, hata tena nguvu yenambakilia pale ni kuanza tu kutosha tu mdomo yo peke nasema, anakuwa komsi ameachelewa, inakuwa komsi hakuna tena solution nyingine yenye inaweza kuya kwake. Na ile haikufikiaka Ana yeye peke. Biblia inatuambia ya kwamba na Yesu katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 5 shairi la 7, Biblia inatuonyesha kwamba na Yesu siku ya kwenda Getsemani alipoona uchungu ambao alikuwa anaupitia, Biblia inasema ya kwamba aliomba akilia sana, akilalamika. Ina maana ya kwamba alikuwa na meelewa gisi kuna mambo fulani yenye haengali naielewa, hangali nasikia. Akatoka katika dimasio ya kupapasa na akasema hapana, inabakia basi na mie Mungu kanikumbuka, unipatie mtoto mwanaume. Hapana kila mtoto, mwanaume mwenye atakuwa mtumishi wako, na nitamlea mudimasio yenye naye peke hata kuwa amezidi ya kuweza kufanya n'importe kwa saa iko naishi. Biblia tuambia ya kwamba siku zikaendelea, wakati alipokutana ya kwamba maneno haitembee mzuri na mtumishi Eli na iko pale, akafika mudimasio yenye alishabakia iko na muona tu iko nakosa huyu, naye depuis alianza bakia pale, haseme tena, anza tu ni kupapasa nini, ndio inaonekana akose ni mulevi, akose. Alafu heureusement wakati aliposema na mwanamke, Biblia inatuambia ya kwamba Ana akamwambia, mtumishi wangu nahitaji Mungu anikumbuke. Alafu na Biblia inatuonyesha ya kwamba kwa wakati ile Ana na mtumishi akamwambia sawa, uende na Mungu akupatia haja ya moyo wako. Ukisoma maandiko yanayofuata inaonyesha ya kwamba wakati Ana aliomba, nivo ya kwanza ya maneno hakupata majibu, ya pili ilikuwa ni machozi, hakupata majibu, ya tatu ilikuwa ni kupapasa hakupata majibu. Lakini alipoahidi, Mungu akafungua njia na akamubariki. Hatuseme ya kwamba sekre yenye saa umekosewa ni kuweza kuahidi, na wakati umeahidi njoo fungulo yenye tafungula probleme yako, no. Lakini ni moja ya funguo zilifungulaka probleme ya nani? Ya Ana. Na wewe unaweza kuwa na uko na wengine problem, lazima utumie funguo yenye inastahili kufunguliwa kwa wakati kama na ule. Alafu swali moja ambao ningelipenda niweze kuuliza kabla mbele tuweze kuendelea ni kusema, je, sababu Mungu hajibu maombi yako njo yenye inaachaka unashindwa kubaki mwaminifu? Je, au tunaweza sema ni sababu hautambue majibu ambayo Mungu amejibia inaachaka unashindwa kuahidi?
Kitu ambacho ni probleme ya kuelewa gisi tangu ulianzaka haidia haufiki yake kutimiza yenye ulihaidiaka. Alafu ile inaweza kutuleta kuelewa ya kwamba mahali ambapo tumetoka, tuelewe ya kwamba ni shukurani tu ndio tunahitaji kufanya nini? Kuzifanyizia Mungu. Alafu tunapenda tuweze kuelewa pamoja na wewe ya kwamba wakati tunaahidi, wakati ambapo tunatembea katika uaminifu, kitu cha kwanza tunafikia kiwango ya kuwa na uoga wa Mungu katika ahadi zake. Amen. Tunakuwa na uoga wa Mungu katika nini? Ahadi zake. Kitu cha pili, tuelewe ya kwamba wakati tunahaidia na tunatimiza ahadi za Mungu, ni pale ndipo Mungu anajikutana ya kwamba ametukuka na wewe umefurahi unapotukuza Mungu. Sijui kama nimeeleweka. Alafu niko nazungumzia juu ya mambo haya matatu. Cha kwanza, tunapenda tuzungumzie kuimarisha uoga wa Mungu katika kutoa ahadi na kutimiza ile ahadi. Alafu wakati umehaidia na unatimiza, unapata mambo mawili. Kitu cha kwanza, unaelewa ya kwamba wakati umeahidi na umetimiza, unafikia kiwango ambacho Mungu anatukuka katika mipango yako yote. Amen. Kitu cha pili, wakati uliahidi na umetimiza, unafikia kiwango yenye heshima ya Mungu inaonekana mahali pote, na Mungu kile ambacho anakifanya naye anakuheshimisha. Heshima ya Mungu inaonekana na wewe, Mungu anafanya nini? Anakuheshimisha. Alafu tuseme juu ya kitu cha pili ambacho nimekuwa nakizungumzia, ni kuelewa umuhimu gani ambao tunaupata wakati tumetimiza yaliyo mapenzi ya Mungu, wakati tumetimiza ahadi za Mungu. Nini ambayo inaonekana katika maisha yetu wakati tumetimiza ahadi za Mungu katika uaminifu? Elewa pia mambo haya matatu. Kitu cha kwanza, wakati mtu anafika mbele za Mungu na anafanya ahadi, ni alama ya heshima na utiifu wetu kwa Mungu. Ile ndio kitu cha kwanza, alama ya heshima na utiifu wetu kwa Mungu. Kitu cha pili, inatusaidia pia kuimarisha uhusiano wetu pamoja na Mungu, sababu unakuwa umesha kuwa na confiance total. Mungu, wewe ndio unapatia hiki, ama unaambia mwingine usenda kufanyizia hiki. Wakati umepana ahadi, ina maana ya kwamba uko na confiance, na ile confiance utatimiza, inatengeneza tena urafiki yako pamoja na nani? Na Mungu. Kitu cha tatu ambacho ni muhimu, lazima tukielewe, ni kwamba inafungua baraka za Mungu na nguvu kupitia huduma yako. Amen. Inafungua baraka za Mungu na nguvu kupitia nini? Huduma yako. Nilipokuwa nikiandaa somo, nilipokuwa nikisoma juu ya somo hili, nilielewa kitu kingine ambacho kinakuja hapo chini, ambacho kinasema na imani yako inaongezeka wakati unatembea pamoja na Mungu, unapojua ya kwamba kuna ahadi ambayo uko nayo, unakuwa na imani. Ni sawa gisi mtoto na baba, gari inapita, alafu mtoto anaonyesha baba, unaona ile gari? Aseme ndio. Utaniuzia? Ndio. Baba ukasema hapana, mtoto anakuwa desi. Lakini ukimwambia ndio, deja kote kwenye tashinda, wakataka mchokoza tu kidogo, mtoto anaambia rafiki yake, aseme wane, sasa papa ataniletea tu ile gari na wewe utaona. Sababu deja mtoto kwenye iko na anajiaminia juu anajua kuna ahadi ambayo baba alimuambia. Usote nafika wakati kuwazazi, unataka toka kunyumba, pia unaona mtoto washa katala, si tu atakufuata, unamwambia ubakie na kuletea nini? Bombo. Alafu pandake unaenda
kitu cha kwanza sasa utarudia, mtoto anakia kupatia yambi meneko natafuta aone nini? Aone bombo. Ça veut dire confiance yenye mtoto anakupatia na wewe unatimiza, inaachaka tena urafiki ya baba na mtoto unafanya nini? Unatimilika. Mais également inaachaka mtoto anakuwa na imani kunani? Kwa wazazi yake juu anayua huyu yeye hadanganyaki. Ça veut dire na shie unaenda mvitu fulani unaambia Mungu, mimi naenda mwaiko yenye unapermete nikiweza tu na kufanyizia hivi, nafanya hivi. Imekuwa deja naziri yenye umeweza kumpatia nani? Umeweza kumpatia Mungu. Alafu kitu cha pili, sababu niko minazungumzia, nimesema niko zungumzia mambo matatu. Kitu cha kwanza ambacho niko minakizungumzia ambacho kinagabua somo yetu, kuimarisha woga wa Mungu katika kutoa na kutimiza ahadi. Nimesema juu ya mambo mawili. Ya kwanza ambao nilisema wakati saa Ana alituwaka ahadi alitembeaka pamoja na Mungu. Na nimesema kitu cha pili, inaacha unaheshimia Mungu na Mungu anakuheshimisha mahali pote ambapo unafika. Nimesema juu ya kitu cha pili. Kitu cha pili nimesema kuelewa umuhimu wa kuahidi na kutimiza ahadi katika maisha ya muombaji. Nimezungumzia juu ya mambo matatu na nimerepondre kwa kesho ambayo nasema, je, ni umuhimu kufanya ahadi? Nimesema ndiyo. Cha kwanza ni alama ya heshima na utiifu wetu kwa Mungu. Cha pili, inatusaidia kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Cha tatu, nimesema inafungua baraka na nguvu za Mungu. Alafu kiaina ambacho tumeongeza ni kusema imani yetu inajenga, imani yetu inakuwa na nguvu kabisa. Alafu jambo la pili ni swali ambalo nilipenda tuizungumzie. Je, ni vizuri zaidi kutimiza ahadi ulioifanya? Je, ni vizuri zaidi kutimiza ahadi ulioifanya? Nako tubane mambo haya matatu ambayo yanaweza kutusaidia. Kitu cha kwanza, tuelewe ya kwamba ni ushuhuda wa upendo na heshima kwa Mungu. Amen. Ile ndio kitu ya kwanza katika somo ambayo tumeweza kulisoma. Kitu cha pili, kuzidishwa pia neema na baraka mbele za Mungu. Amen. Ukakuwa natimiza vyenye ulihaidiaka Mungu. Uelewe gisi kitu cha kwanza kitakuwa mu maisha yako, utakuwa na ushuhuda na upendo na heshima mbele za Mungu. Nimesema kitu cha pili, utafikia kiwango ya kuzidishwa neema na baraka mbele za Mungu. Ukisoma hii wa Korintho wa pili shairi la 8 sura ya 9 inazungumza ya kwamba pale kuna baraka fulani ambazo zinaongezeka. Na jambo la tatu, kuinuliwa na kuwa chanzo cha baraka kwa wengine. Mungu anakuinua na anakufanya wewe kuwa chanzo cha baraka kwa nani? Kwa wengine. Sababu gani? Sababu wewe ulikubali kuahidi na ukatimiza. Alafu sasa umetimiza na wewe unapata baraka za kutoka wapi? Kwa Mungu. Jambo la tatu ambalo niko minalizungumzia katika somo letu hili linasema kuelewa uhusiano kati ya uaminifu na kutimiza ahadi, kujibiwa kwa maombi. Ni ile ndio tuko tunazungumzia kama jambo la tatu. Elewa tena haya mambo matatu yanaweza kutusaidia. Kitu cha kwanza, unapotimiza ahadi yako ni alama ya haki mbele za Mungu. Amen. Ni alama ya haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Pia tuelewe ya kwamba na Mungu naye wakati umetimiza ile ahadi, anaona nia yako ambayo iko katika moyo wako, na ile inamuleta kujua kama kweli kweli unatembeaka naye katika ukweli. Je, unakuwa tayari kufanya yaliyo mapenzi yake, hapana mapenzi yako? Amen. Ni vitu ambavyo vinaweza kukusaidia. Tukiangalia mahali ambapo tulisoma, ilifika wakati ambapo Ana alijibiwa kwa sababu ya nini? Kitu ya kwanza ambayo Ana alielewa, alijua hata vimekatala
huku kwa Mungu, nikasema naenda fasi yengine, sina tu solution, inabakia nirudie wapi? Kwa Mungu. Na sasa naenda kwa Mungu, nimeomba 3 sorte ya maombi, sipate majibu. Ngoja nifanye nini? Nihaidi. Na sasa mimi nahaidia, nitaona kama Mungu atafanya quelque chose. Ina maana ya kwamba wazazi, wakaka, wadada, kila mtu mwenye yuko hapa, tuelewe mambo haya muhimu mane ambayo atatusaidia. Mambo muhimu mane yanaweza kutusaidia ili tuweze kufikia kiwango ya kutoa ahadi ambayo iko bora mbele za Mungu. Kitu cha kwanza, pata wakati ya kutafakari mbele ya kuhaidia. Amen, haleluya. Pata wakati ya kuwaza, Mswahili yetu wa Goma, mbele ufanye nini? Uhaidi. Lakini usiangukie mpiesha kusema jinsi leo hakuna kitu nikahaidia nielewe kama nimekosea. No, aya certain moment unaweza haidia chenye hauna meche chiko na dimension ya imani yako. Haleluya. Bana nasema vitu vikatri venye ba pedagoge wanasema. Kitu cha kwanza, banatuambiaka lazima ufanye conception. Uanze waza, uconcevoir idée. Après, ufike mu deuxième dimension ya deliberation. Unaangalia kizuri, kibaya, inaweza wezekana namna gani, una réfléchir ma stratégie tu. Sasa umeelewa kinyo unataka haidia, kisha unakamata decision. Ile decision ni uamuzi. Nitoe hiki nisikitoe. Haiko tu pesa. Pesa ni moja ya vitu vya mtu anaweza haidia. Huyu hakuhaidiaka pesa, alihaidiaka mtoto. Sababu ahadi ni kile kenye umeona hiki ndio cha valeur kenye ndapatia Mungu kulingana na jinsi Mungu ananijua. Mais attention, kitu kinaweza kuwa cha valeur kuweye, lakini kumwengine ni cha teketeke sana. Mais kama ndio kinatoka kumoyo, Biblia inasema ya kwamba Mungu anaonaka mioyo zetu. Amen. Alafu troisième chose, unachukua uamuzi, alafu quatrième chose unaingia mu execution. Watu wengi wazaka kitu lakini hawataingia mu execution, inachaka tunashindwa kuendelea. Jambo la pili, andika ahadi zako ili usisahau wakati Mungu alifanya nini, alikujibia. Tuko na habitidi ya kuomba sana, hakuna kwenye tuliandikaka. Inafikaka wakati Mungu ashakajibia meshi, hatuna nini, hatuna habari. Atasio pale kuna mambo matatu ambayo ni muhimu, lazima tuyajue, tuyakumbushe. Kitu cha kwanza, wakati umehaidia na uko na ngojelea majibu za Mungu, inaweza kuwa inasema ndio na tena inaweza sema hapana, na tena unaweza kukutana Mungu anafanya nini, ananyamaza. Zote ni majibu. Bonne nouvelle na ndio condition ya maana sana. Jihakikishie ke una garde urafiki yako pamoja na Mungu. Porque akajibia ndio, akajibia hapana, akajibia anakuwa sama ananyamaza, elewa kama na kunyamaza nao ni nini? Nao ni repose. Pengine angelikupatia kenye unahitaji kwa ile saa fulani, anaweza shimama na anakutesa na maisha nda mubaya. Alafu jua kuprotege, anaweza kunyamaza, anachunga kwanza uanze fika dimension fulani ya intimite pamoja na yeye, ndio anakia kupatia kila ambacho unahitaji. Alafu kwa ile tukwake na zoezi ya kufanya nini, ya kuandika, inaweza kutusaidia. Jambo la tatu ambalo ni jambo muhimu linaweza kutusaidia, weka mipango kwa kutimiza mipango yako. A d'autre sens, panga muda namna jinsi unahitaji kitu kile kifanyike. Usiambie Mungu useme Mungu nahitaji nitakufanyaka hiki na hiki na hiki. No, unaweza determine wakati. Mungu, kwa hii mwezi wa kwanza nahitaji hiki. Hata na Yesu sasa alikuwa anafundisha wanafunzi wake. Alisema kaombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe.
na ufalme wako uje, mapenzi yako afanyike. Epi ukiendelea na kisha naomba, anasema utupe leo sisi chakula chetu. La Bible montre combien de fois que una déterminé délai. Inaweza saidia. Nitapana mfano nyeko pratique mwa jamaa zetu. Mtoto anakuambia ninahitaji par exemple gome ama kaye. Hakuambia aseme samedi. Mzazi anarisikia kunyamaza. Anachungaka tu siku itakuwa kama ukasema samedi ninahitaji nipate pesa za tutendaka telefoni. Mzazi atatumika siri base ya ile dele yenye mlifanyaka nini? Mlipatanaka. Jambo la ine ambalo nisema mambo mane, omba msaada wa Mungu ili uwe muaminifu kwake. Amen. Nimetoka sema juu ya mambo mane ambayo inatuwezesha kufikia kiwango yenye tunatoa ahadi na tunaitimiza. Amen. Nimesema ya kwamba kitu cha kwanza, tafakari mbele ya kufanya nini? Ya kuahidia. Na panyo nimepana vitu vine ambavyo wapedagoge wanasemaka: conception, deliberation, execution, decision na execution. Jambo la pili nimesema andika ahadi zako. Wakati saa umehaidia haujuake saa Mungu atafanya nini, atarepondre. Na pa tumeleta aina tatu za jibu. Anaweza sema ndio, anaweza sema hapana, na anaweza fanya nini, anaweza nyamaza. Alors defini nini? Mungu alijibia, haukukuwa ukuragisi amejibia. Ile ni probleme, ni changamoto. Ama Mungu anarepondre, wewe unabakia tena uko narudisha, uko narudilia ile hitaji. Mungu anaweza kushangalia. Sabedi ukafikia kiwango ya kutimiza yaliyo mapenzi ya Mungu yenye mlipatanaka, utaishi salama. Nimesema kitu cha tatu, weka mpango wako kwa upange muda, uitie useme dele de tel date napenda hiki kifanyike. Na kitu cha ine tumesema omba Mungu afanye nini, akuwezeshe ili uweze kujikutana ya kwamba unaendelea. Alafu note bien, na ni kitu kizuri ambacho kitatusaidia zaidi, ahadi zisizotimiza majukumu ama ambazo zinazoofisha imani ni wakati mtu anahaidia kitu kenye naye peke hakiamini. Inaeleweka? Una mhubiri anakuja na hubiri sana jusqu'au point que unakuwa obligé kuenda toa makuta zizingikwa za parcelle, unaenda zitia kwa kanisa. Attention, zinaweza fanya kazi ya Mungu, lakini hakuna vraiment kwenye Mungu atakurudishia vile lani. Parce que ulikuwa samu alihahamuka mterme ya Kinandi, unashituka mbusingizi, unaenda execute. Haukuwaza, haukujua, ulitoa ahadi kwa pensake wa kutoa mingi ndio mwenye Mungu anapendaka sana. Alors que Biblia inasema inji na kujaa kwake ni mali ya Bwana. Kitu kingine ambacho lazima tutenir compte wakati saa unataka toa ahadi, tujihakikishia kwamba mwenye atatimiza zile ahadi ni Mungu wetu. Lakini note bien, shie tutembee katika utiifu na woga wa Bwana, na tutaona ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia. Alafu kwa kumaliza, na tuweze kuwa na maombi ya pamoja. Sijui kwa mwaka huu wa 2026 umehaidia Mungu nini katika dimension spirituelle yako? Umehaidia Mungu nini katika ulimwengu wa roho? Umehaidia Mungu nini? Umehaidia ndugu zako nini? Umehaidia watu wa Mungu nini? Je, hauhaidie tena juu pato ni kidogo? Je, hauhaidie tena sababu hauna muda wa kutimiza? Ama kwa mwaka uliopita, je, Mungu alikatala kukubariki njoo iliacha unashindwa kufanya nini? Kutimiza? Ama Mungu alitimiza maombi yako, lakini wewe ukafanya detournement ya baraka za Mungu? Tafadhali Mungu atuwezeshe katika maisha yetu sisi kama waumbaji, tuweze kukua wale ambao wanajua nafasi ya Mungu katika mipango yote ambayo tunayoifanya. Nitakusii mahali ambapo unapatikana,
uingie katika maombi na kumwambia Mungu, nisaidie nifikie kiwango ya kukuwa natambua njia gani ambao lazima nipite ndani mwake ili niweze kuwa rafiki yako kweli kweli. Mungu nisaidie niweze kufikia kiwango ya kudevelope urafiki pamoja na wewe. Sasa mimi na idea ni kuwe na tenir compte na wakati. Kuna wakati ya kutimiza na kuna wakati wa kuhaidi. A un certain moment mimi naweza kosa jua quand est-ce que inaomba mimi nahaidia mambo ya pesa na quand est-ce que lazima nihaidie mambo ya muda. A l'autre sens, kuna mambo ambayo unaweza kuyahaidia kumbe na kuwa juu ya recette yako. Mais à d'autres sens, la Bible dit au fur et à mesure uko na haidia, au fur et à mesure baraka zinaongezeka mu maisha yako. Parce que sa unatembea na Mungu, hakika Mungu anakuwa na comprendre gisi muko katika bonne voie pamoja na yeye. Kazi yako ni kukua à l'écoute avec le Seigneur. Nitaweza kusi, sijui kwa kazi yako umehaidia Mungu nini? Umehaidia nini Mungu ambaye unajua, sababu la Biblia inudike yeye anatembea katika ahadi. Na moja ya vitu ambavyo vinaacha tunakuwa waaminifu mbele za Mungu ni sababu ya ahadi ambazo tulizifanyizia wengine. Meme dans le couple, utajirendre compte que juu mama awezake kuishi avec le papa, ni lazima kulikuwaka ahadi yenye le papa anasema ndaishiki na wewe toute ma vie, na ile ilipatiaka la mama akuwe na imani sasa, anajua ke Mungu njo mwenye ule mume atafuyaka, na ikamupatiaka discipline. Je suis en train de dire à quelqu'un, ahadi zinaweza kupatia aussi la discipline, zinaweza kupatia manière de vivre, zinaweza kupatia manière de marcher, zinaweza kupatia manière de faire, zinaweza kupatia manière de voir, zinaweza kupatia manière d'agir, zinaweza kupatia manière de faire. Au nom de Jésus, ingia katika maombi ukimwambia Bwana, a tout le temps nitakuahidiaka, nisaidie nikuweke a mesure ya kutimiza la volonté de Dieu. A tout le temps nitakuwa na besoin ya kupartager na we, acha mes enfants baishiki ahadi ambazo nilikupatiaka. Et la Bible me dit, il fallait que Dieu ahaidie wana wa Israeli, na ile iliachaka baka comprendre que lazima batoke Misri na baende baishi Kanani, parce que kulikuwaka ahadi. Parce que kulikuwaka ahadi ilibapatiaka stabilité, na ikabapatia esprit de conquérir, ikabapatia esprit de connaître plus Dieu, ikabapatia esprit ya kualler de l'avant, na kila mtu akaassumer pas de responsabilité. Je sens moi une voix me dire, et te dit c'est possible aussi pour Haïdi, mais le fait est que quand tu ne comprends pas pourquoi il lazima Haïdi, tu peux rester en train de stagner alors que Dieu a déjà placé la solution. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux prier pour les frères et sœurs? Tu unaweza ombea watu ya mjamaa ya kuswadiza, Seigneur,